बालक शब्द एटा हूँ प्रथमा तापर हूँ प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन तापर बहुवचन एक वचन दुई वचन बहुवचन प्रथमटा हूँ बालक तापर बालकम तापर हूँ बालकई जो बालकेन बालकाय तापर बालकस्य तापर बालकी लिखा है तृतीयटा हम बालकई बालकान द्वितीयटा हूँ बालकान ये बेसी पड़ुचे यहाँ बालकस्य हूँ बालकाना बहुवचनटा बालकान नाम आ मझीरा सब तो हूँ बालकेभ्य बालकान बालकाभ्याम बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य बालके बालकय बालकेशु एटा बाल शब्द तापर पड़ो हूँ गम धातु पड़ो कि पट धातु पड़ो कि भू धातु पड़ो भू धातु हो कि पट धातु हो लट लकार आगे कष्ट है लंग लकार टिके ये लंग लकार पकाउची लंग लकार माने अतीत काल अतीत अ लगिबो प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष तापर बाटे करची तापर हूँ उत्तम पुरुष एटा हूँ अगच्छत द्वितीय छ दबो तृतीय छ दबो सब अगच्छत अगच्छताम ताम तापर अगच्छन द्वितीय छ तापर जो अगच्छह गच्छह तापर अगच्छतम से ताम थिला एटी खाली तम हबो अगच्छतम अगच्छत तापर हला अगच्छानि उत्तम पुरुष गच्छानि द्वितीय छ दीटा घर अच्छे तार गच्छावह गच्छामह संस्कृत पूरा ग्रामर क्लियर हो तार विधिलिंग पकईद विधि मान उचिति गोटे लट लकार लंग लकार तापर लोट लकार लोट मान भविष्य विधिलिंग हूँ उचिति माने गच्छते खाली एक लगे गच्छेत गच्छेताम सबुथे ताम अच्छी खाली एकार कौन लगुच कौट आकार लगुच गच्छेताम गच्छे यूहु ये तृतीय खाली चेंज होची छन एटा यूहु तापर एका से अगच्छेत अगच्छेत अगच्छत अगच्छतम अगच्छ एटा गच्छेत गच्छतम गच्छे यू तापर गच्छे हे तापर हूँ गच्छेतम तापर गच्छेत समान अच्छी तम त से गच्छेत सब लास्ट समान खाली एक लगी आधे तापर गच्छेयम गच्छेब गच्छेम गच्छेयम गच्छेब गच्छेबह गच्छेयम गच्छेब गच्छेम अनुसार नहीं जो विसर्ग नहीं तापर हूँ लोट लकार लोट माने हूँ लट माने उचित माने गच्छतु जा जा माने कौन बसे बछतु तापर गच्छताम गच्छन्तु तू अच्छी पठन्तु सब सामान प्राय गच्छताम ये अगच्छत अगच्छताम अगच्छा अगच्छताम अगच्छन ये से गच्छतु गच्छताम गच्छतु प्राय सामान मझीटा लास्ट चेंज होची गच्छन्तु एटी गच्छते गच्छेताम सबुठी ताम अच्छी सबुठी खाली एक लगी विधिलिंग रे खाली एक लगे छे लोट रे खाली तू लगे गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु तू लगे सब मझी सामान तापर गच्छह मझीरा सब अनुसार लगू सब जो ये मध्यम पुरुष रे गच्छह गच्छतम सबुठी तम अच्छी अगच्छत अगच्छह अगच्छतम सबुठी तम मध्यम रे तापर अगच्छत तृतीय भी सबुठी सामान मझीरा सब पचारनी मझीरा सामान पूरा तापर अगच्छानि अगच्छाबह अगच्छामह यहाँ नजर करते विसर्ग सबुथे अच्छी गच्छयम गच्छेब गच्छम एठी किंतु नहीं विसर्ग विधिलिंग रे बोधे विसर्ग नहीं आ गोटे है लट लकार लंग लकार लुट लकार भविष्य हूँ लुट माने भविष्य का स्य लगे किसी ना गच्छति जहा ये खाली गमिष्यति हम मिश्य आउ किसी ना सब सामान लट लकार लुट लकार सामान खाली लगे मिष्यति गमिष्यति मिष्यति ए लता पड़ो लता लतार पड़ो सप्तमी बहुवचन सेम लता लता लते लता स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग माने विसर्ग लगनी लता लते लता द्वितीय सामान बालकम लताम
ଲତା 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 ମତ ଲତା ଲତ ୟା ତୃତୀୟଟା ୟା ତ ତାପରଟା କ'ଣ ଚତୁର୍ଥୀଟା ବୋଧେ ଲତା ୟାମ ନା କ'ଣ ଲତ ଚତୁର୍ଥୀଟା ଇ ବୋଧେ ପଞ୍ଚମୀଟା କ'ଣ ଲତା ସିଅ ଅଛି ଲତ ରି କି ନା କ'ଣ ଅଛି ପଢିଛୁ ନା କ'ଣ ଲତ ୟଇ ପଞ୍ଚମୀଟା ଦେଖିକି କହ ଜଲ୍ଦି ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ସୁ ଲତା ସୁ ବାଳକେ ସୁ ବାଳକା ନାମ ଲତା ନାମ ସବୁର ଷଷ୍ଠୀ ବହୁବଚନ ହଉଛି ଲତା ନାମ ସବୁର ବାଳକା ନାମ ସବୁ ସମାନ କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୟ ଆ ଦେହରେ ହଉଛି ଦନ୍ତେଶ ଲତା ସୁରେ ସେମିତି ଗୌ ଗୌ ଗାବ ଗାବ ଗାମ ଗୌ ଫଳମ ପଡିପାରେ ଫଳମ ଫଳେ ଫଳାନି ଫଳମ ଫଳେ ଫଳାନି ଫଳ ୟା ବାଳକ ଯା ଫଳ ସେୟା ତାପରେ ହଉଛି ଲତା ଗଲା ଲତା ପରେ ହଉଛି କ'ଣ ସେଟା ଗୌ 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 ଗାବ ଗାବ ଗାମ ଗାମ ସବୁ ସମାନ ସେଇ ଗବି ଗବି ଗବଇ ସବୁ ସମାନ ପ୍ରାୟ ଗବାନାମ ଗବାସୁ ସବୁ ସମାନ ବାଳକାନାମ ଗବାନାମ ଲତା ଗଲା ତାପରେ ନଦୀ ନଦୀ ହେଲା ନଦୀ ନଦେଉ ନଦ୍ୟ ହ ନଦୀ ନଦେଉ ଯେମିତି ବାଳକ ବାଳକ ନଦୀ ନଦେଉ ନଦ୍ୟ ହ ତାପରେ ନଦୀମ ନଦେଉ ନଦୀନ ନଦୀମ ତା ତୃତୀୟଟା ହଉଛି ନଦେଇ ନଦେଇ ବୋଧେ ନଦେଇ ମାନେ ନଦ୍ୟା ଏଇଟା ତାପରେ ଲିଙ୍ଗ ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତରେ ହଉଛି 49ଟା ଶବ୍ଦ 49ଟା ମାନେ ଲେଟର ବର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ କେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ କରି 51ଟା ନା 52ଟା ସଂସ୍କୃତରେ 49ଟା 9ଟା ହଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହର୍ଷ ସ୍ୱର 4ଟା ହଉଛି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର 33ଟା ହଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଛି ସଂସ୍କୃତରେ ବି ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ହେଲା କହିଲୁ ଲତା ଶବ୍ଦ ନଦୀ ନଦ୍ୟା 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 ନଦୀଭ୍ୟାମ ନଦୀଭିଃ ତାପରେ ନଦଇ ସେଗୁରା ପଚାର ନଦୀ ତାପରେ ନଦୀମ ତାପରେ କ'ଣ ନଦୀ ନଦ୍ୟା ତାପରେ ନଦେଇ ତାପରେ ନଦ୍ୟାହା ଓହୋ ଷଷ୍ଠୀଟା ହଉଛି ତ ନଦ୍ୟାମ ସବୁ ବାଳକା ନାମ ନଦ୍ୟାମ ତାପରଟା ହଉଛି କ'ଣ ଲାଷ୍ଟଟା କ'ଣ ନଦେଇକି ଦେଖ ଦେଖ ମତେ ଲତାରେ କିଛି ନଦୀରେ ଲାଗିବ ବିସର୍ଗ କିନ୍ତୁ ଲତା ଲାଗିବନି ଲତାଟା ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ବିସର୍ଗ ଲାଗିବନି ଫଳଟା ସମାନ ଫଳ ଫଳ ଫଳାନି ଯାହା ଅଛି ପଞ୍ଚମୀଟା ଆଦରି ପଞ୍ଚମୀଟା ହଉଛି ଲତୟାହା ସବୁ ସମାନ ଷଷ୍ଠୀ ହଉଛି ଲତାୟାମ ଦଉନୁ ତାହେଲେ ହଉଛି ସପ୍ତମୀ ଷଷ୍ଠୀ ବି ଲତାୟାହା ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ହଉଛି ଲତାୟାମ ତାହେଲେ ନଦୀର ସେମିତି ଭୁଲ ହେଲା ନଦୀର ଚତୁର୍ଥୀ ହଉଛି ନଦେଇ ସପ୍ତମୀ ପଞ୍ଚମୀ ନଦ୍ୟାହା ଷଷ୍ଠୀ ନଦ୍ୟାହା ସପ୍ତମୀ ହଉଛି ନଦ୍ୟାମ ନଦ୍ୟାମ ନଦେୟୁ ନଦୀସୁ ନଦୀସୁ ସବୁଠି ଲତାରେ ଖାଲି ହଉଛି ମାନେ ଏସ ମସ ଆଉ ସବୁଠି ହଉଛି କ'ଣ ପେଟାସ ବା ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୟ ଆଉ ତା ଧାତୁ ତା ମାନେ ହଉଛି ରହିବା ମାନେ ତିଷ୍ଠତି ତା ଧାତୁ କିନ୍ତୁ ତିଷ୍ଠତି ଭୂ ଧାତୁ ମାନେ ହଉଛି ଭବତି ଭବତି ମାନେ ରହିବା ପାଇବା ହଉଛି ଲଭତେ ପାଇବା ହଉଛି ଶୋଇବା ହଉଛି ସେତେ ସେତେ ଶୟତି ଶୟତ ଶୟନ୍ତି ତାପରେ ହଉଛି ଭବତୁ ଭୂ ଧାତୁ ଭବତି ଭବତି ଅର୍ଥ ହଉଛି ହେବା ଭୂ ହଉଛି ହେବା ତା ହଉଛି ରହିବା ସ୍ଥାସ୍ୟତି ତମେ କଟକରେ ରହୁଛ ତୋମ କଟକେନ ସ୍ଥାସ୍ୟତି ବା ସ୍ଥାସ୍ୟସି ହଁ ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ କହିଲା ମାନେ ମଝିଟା ହବ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ତମେ କହିଲା ମାନେ କ'ଣ ହବ ମଝିଟା ତମେ ରହୁଛ ତମେ ଯାଉଛ ତୋମ ଗଛ ସି ମଝିଟା ହବ ମୁଁ ଆମ୍ଭେ ଆମେ ମାନେ ହଉଛି ଏଇଟା ଗଛାମି ଗଛାବ ଗଛାମ ଏଇଟା ହଉଛି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ମୁଁଟା ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷଟା ହଉଛି କ'ଣ ସେ ଯାଉଛି ହେଲା ସହ ଗଛତି ସେ ଦି ଜଣ ମାନେ ସହ ତଉ ମାନେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତେ ମାନେ ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ଯେମିତି ହି ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତାପରେ ସେମାନେ ହଉଛି ଦେ ସେମିତି ହି ଦେ ଇଂଲିଶରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ନାହାନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେମାନେ ଇଂଲିଶରେ ହେଲା ତେ ଏଇଟା ଆଉ ମଝିଟା ହଉଛି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତମେ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଖାଲି ୟୁ ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ବି ସେ ୟୁ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟିଏ ୟୁ ଜଣକୁ ୟୁ କହିବ ବହୁ ଲୋକ ଥିଲେ ବି ୟୁ କହିବ ଅଗଚ୍ଛ ମଝି ହବ ଅହମ ଗଚ୍ଛାମି
अहम अहम आबाम बयम इंग्लिश रे आई उई आम्भे आम्भे माने आम्भे आम्भे दुई जन अच्छी आम्भे माने माने उई संस्कृत रही अहम मु माने अहम आमे दुई जन इंग्लिश रे नाही एठी होची आबाम आ उई माने होची बयम बयम आम्भे माने बयम केमति लिखिबो जेमति लिख भू होची गच्छति लिखिलो भू होची भवति भवत भवन्ति भवामि भाव बुझि बेलो दस्ता हला स्थास्यति स्थास्यत स्थास्यन्ति कोडा एटा लूट लकार होची कोन गमिष्यति गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति सेमति ता धातु हेले तिष्ठति तिष्ठतः स्थितन्ति किंतु आउ सब जो स्थास्यति स्थास्यत स्थास्यन्ति तास्यसि तास्यत सब समान खाली आगटा होची ता आउ सब समान तापर सेमति विधिलिंग हेले कोन हबो सेमति गच्छेते सेमति हबो कोन तिष्ठेत तिष्ठेतम तिष्ठेउ से जान दरकार भू भवति हेला कोन भवति भवत भवन्ति तापटा हबो भवेत भवेतम जो विधिलिंग माने होची कोन माने उचित अर्थरे एक लागिवो गच्छत गच्छतम गच्छेउ भवेत भवतम भवेउ तापर लोट लकार गच्छतु भवतु भवतम भवतु भवः भवतम भवत भवानी भवाव भवाम।